Okay, wala ron. Na. Okay. Wow siya guys, DBS. Main buntag sa tanan. So this is ZX25R. Amo ning tauran karon og DBS na tambutso. So among sulayan og unsay tingog og tauran og DBS na tambutso ning ZX25R. So let's go. Buwak lagi ni. Ano kay? Labay ka rin. Sulod labay ba siya? Sulod. Abi ara, tangtang na. Ara, tangtang na yung easy project by Adiliday. Austin ya, Austin Rising. Order 8 from Shopee. Di ara. Ha? Ready? Ready? Di. Lisan ng butso. DBS lang malakas. DBS. Ito may try kung sa tingog niya. Okay, wala ron. Na. Okay. Wow siya guys, DBS. Pilit nga. Isa. Fire. Wisit. Stick tripping DBS. Buslot pa yun. Madi ara. Pune mo na yan, no? Gusto ka na? Adrim. 100. Riya ka sa tan. Sabi din din ito yung punto. Di pa andar pa rin mo. Andar. Para chokas. Ano ito ya? Palit lagi na. Kapihan nanay. Nanay mga buhok na nagbubuko na. Yawas siya. DBS.